তো গাইস সবার আগে এই টিকটক ভিডিওটা দেখো, তারপর এই ভিডিওর ফানি কমেন্টস পড়বো। লেটস গো। इनकार के बहाने कई बार करते हमने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था आखिर वही किए सजदे जहां सर झुकाना मना था यूं जिंदगी बिता दी जहां पे एक पल बिताना मना था यूं उस गली में रहते थे हम जहां रोज जाना मना था। तो चलिए शुरू करते हैं। মামা দুটি মাগি নদী বেশ্যা নদীর গড়াই নদী লাফালাফি করতে করতে হয়ে গেছে। মেয়ে হলে লাইক করো, ছেলে হলে সাবস্ক্রাইব করো, আর যারা অন্য কিছু তারা কিছুই করো না।